अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जुमे की सुबह आप सबको जुमा मुबारक हो। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इस व्लॉग में। 3 इस्राएली फौजी हलाक, कई इस्राएली ड्रोन्स पर कब्जा, गाड़ियों पर भी हमला, सीज फायर मुआहदा, अमरीका पुरुम्मीद, चीन ने अमरीका को पछाड़ के रख दिया है। टाइम ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया है कि शुमाली गजा की पट्टी में गुज़श्ता रोज शदीद लड़ाई के दौरान 3 इस्राएली फौजी हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। इस्राएली फौज ने ऐलान किया है कि हलाक होने वाले 3 फौजियों के नाम ये हैं: स्टाफ सार्जेंट मत्यात्याबू याकूब पैरल, 22 साल इनकी उम्र है, बैत एल से इनका ताल्लुक है। स्टाफ सार्जेंट कनाऊ कासा, 22 साल इनकी उम्र है, बैत शमीश से इनका ताल्लुक है। सार्जेंट नीवो फिशर, 20 साल यानी इनकी उम्र है, ब्रोखैन से इसका ताल्लुक है। ये तमाम तर फौजी 401वीं आर्मर्ड ब्रिगेड के 46वें बटालियन से इनका ताल्लुक बताया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हलाकतें हुई हैं, सारे तकरीबन नौजवान, सारे तकरीबन ऑफिसर। और हम इस वक्त देख रहे हैं कि कल जो मैंने आपको ख़बर दी थी, कल भी सिचुएशन कुछ इस तरह हुई है कि इस्राएली फोर्सेस की हलाकत हुई है और बाकायदा अब उन्होंने कुछ चीज़ें भी तस्लीम की हैं। एक तरफ तो उन्होंने ये तस्लीम किया है कि हमारे 46 अफसरान जो हैं उनकी हलाकत हो चुकी है। 46 अफसरान, वो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, मेजर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कमांडर्स हैं, ब्रिगेडियर लेवल के लोग हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि सरकारी तौर पर उन्होंने ये चीज़ें तस्लीम की हैं, यानी 46 अफसर, वो भी आला किस्म के अफसर। तो ये कल मैंने आपको खबर दी थी, लेकिन ये खबर ताज़ा तरीन आई है तो मैंने कहा ये शामिल कर लेते हैं। मगरब की हिमायत याफ्ता इसराइल की गजा पर नस्ल कुशी जंग में अब तक तकरीबन 45,900 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस दौरान फ़लस्तीन और ख़ित्ते भर में मज़ाहमती ग्रुप्स तेल अबीब की हुकूमत और इसके मगरबी हामियों के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ वो जारी रखे हुए हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके कलकीलिया के मशरक़ में अल-फुंदक में एक फायरिंग की कार्रवाई हुई, जिसके नतीजे में जो है वो 3 इस्राएली आबादकार हलाक हो गए हैं। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी अल-क़स्साम ने कबूल की है। शुमाली गजा के जबालिया में इस्राएली काबिज़ अफवाज के साथ शदीद झड़पें हुई हैं और इस दौरान कई ड्रोन्स कब्जे में लिए गए हैं। जेनिन में बईद स्क्वाड ने इस्राएली फौजी गाड़ियों के काफिले पर कई धमाका खेज आलात से उनको निशाना बनाया। कुफार उल बलद यूनिट ने मकबूजा मगरबी किनारे के तूल करम के मशरक में कुफार उल बलद में इस्राएली फौजी गाड़ियों पर एक ताकतवर धमाका खेज आला नस्ब करके धमाका किया। तूल करम के बलावना महवर में शदीद झड़पें हुई, जहां मज़ाहमतकारों ने इस्राएली प्यादा अफवाज और फौजी गाड़ियों पर भारी और बराह रास्त फायरिंग की। इस इलाके में इंजीनियरिंग यूनिट ने इस्राएली अफवाज और गाड़ियों पर कई हमले पहले से धमाके खेज आलात नस्ब किए। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके तुबास में अल-सुगरता के मुकाम पर इस्राएली फौजी गाड़ियों के काफिले पर एक धमाका खेज आला नस्ब करके धमाका किया। शहीद अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड के साथ मुश्तरका कार्रवाइयों में गजा शहर के जनूब में हौजर अलदेक के इलाके में इस्राएली फ़ौज के कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर को 60 मिलीमीटर मार्टर शेल से भी निशाना बनाकर उसको तबाह किया है। तो मज़ाहमत की जो कार्रवाइयाँ हैं दोस्तों, उसमें उसी तरह तेज़ी आ रही, कमी बिल्कुल नहीं आ रही और अपनी कार्रवाइयाँ वो ज़बरदस्त तरीके से जारी रखे हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने तस्दीक की कि गजा की पट्टी में जंग बंदी का एहतमाम बहुत करीब है। इस जंगबंदी के लिए कतर में इसराइल और हमास तहरीक के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं। ब्लिंकन ने पेरिस में अपने फ्रांसीसी हम मनसब जो है वो जैन नोल बेरूत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मशरिक़ वस्ता में हम जंग बंदी और यरगमालियों के हवाले से एक मुआहदे जो है कि बहुत करीब हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कल ऐलान किया कि गजा में जंग बंदी के मुज़ाकरात टेक्निकली सतह पर जारी हैं और वफूद काहरा और दोहा में मुसलसल मुलाकातें करें। बाद में इसराइली फ़लस्तीन की गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने में नाकामी के हवाले से हमास पर नए इल्ज़ामात लगाए थे। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के एक सीनियर अहलकार जो हैं उन्होंने जंगबंदी में नाकामी का जिम्मेदार हमास को ठहराया। वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल एडन
بارٹول نے کہا کہ کسی معاہدے پر پہنچنے کا واحد راستہ تحریک حماس پر دباؤ ڈالنا ہے۔ تو ایک طرف تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، دونوں طرف سچویشن یہ ہے کہ حماس نے بھی کچھ شرائط رکھی ہیں، کچھ شرط نیتن یاہو کی رکھی ہیں، اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ امریکہ ادارے جیو پولیٹیکل مانیٹر نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ چین کے مقابلے میں امریکہ صنعتی بنیاد، سالانہ مینوفیکچرنگ پیداوار اور صنعتی برآمدات کے لحاظ سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر اس مینوفیکچرنگ شعبے میں مزدوروں کی پیداوار جو ہے صلاحیتی برتر ہے، لیکن یہ چین کے مزدور طبقے کی 10 گنا بڑی پیداوار کی برابری نہیں ہے ہو سکتی۔ چین صنعتی سپلائی چینز پر قابو رکھتا ہے، کم از کم مغربی ممالک کے مشترکہ مقابلے میں ان پر زیادہ اثر رسوخ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو اپنی اقتصادی اور جیو پولیٹیکل قیادت برقرار رکھنے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت ہے، اور اپنی قومی سلامتی کے لیے معقول امیدیں پیدا کرنے کے لیے اتحادیوں کو پائیدار مقصود۔ اب یہ رپورٹس میں نے اس وجہ سے رکھی دوستوں کہ میں پہلے بھی عرض کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ بریکس کے جو معاملات ہیں یا دیگر جو معاملات ہیں، وہ یعنی جب پاور شفٹ ہونے کی طرف آئیں، جب پاور شفٹنگ ہو تو بڑا دھچکا پہنچ سکتا ہے مغرب کو، مغرب کی جو اکٹھ ہے اس کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اب امریکہ کو یہ تشویش لاحق ہے کیونکہ آپ نے ساری عمر جنگ و جدل سے پیسے کمائے، آپ نے ساری عمر بارود سے پیسے کمائے، بارود کا جال بچھا کر آپ نے لوگوں کی زندگیاں جو ہے نقصان میں ڈالی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا آپ کے سامنے سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر چین جس طریقے سے اثر رسوخ رکھ رہا ہے مغرب میں، اور مغربی دنیا کو جس طریقے سے اس نے مفلوج کر دیا یا اپنے اوپر انحصار کرنے پر وہ جو ہے مجبور کر دیا، تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی اس لیے اب یہ رپورٹ کا رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی صاحب بریکس کا معاملہ اگر ہیوی ہو جاتا ہے تو مغربی دنیا کے لیے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چین، رشیا، ایران، دیگر ممالک کا جو اکٹھ ہے اس میں بھارت بھی شامل ہے، دیگر فرانس وغیرہ دیگر ممالک نے بھی اپلیکیشن دی، تو میرے خیال میں مسائل آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم شیخ سوڈانی سے ملاقات کے دوران ایرانی رہبر علی یعنی سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا کہ پاپولر موبلائزیشن فورس عراق میں طاقت کا ایک عنصر ہے۔ سرکاری دورے پر تہران پہنچنے والے عراقی رہنما محمد شیع سوڈانی کو مخاطب کرتے ہوئے علی خامنائی نے کہا کہ پاپولر موبلائزیشن فورسز میں عراق اتھارٹی کے اہم جز میں ایک ہے، جن کے تحفظ اور مضبوطی کے لیے احتیاط برتنی چاہیے۔ علی خامنائی نے یہ بھی کہا کہ عراق میں امریکی افواج کی موجودگی غیر قانونی اور عراق کے عوام اور حکومت کے مفادات سے متصادم ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ شواہد اس بات کی طرف اشارت کرتے ہیں کہ امریکی عراق میں اپنی موجودگی قائم کرنے اور اسے وسعت دینے کے لیے جو ہے وہ امریکہ عراق میں اپنی موجودگی قائم کرنے اور اسے وسعت دینے کی کوشش کریں گے۔ ضرورت ہے کہ اس سے سختی سے مخالف کریں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ عراق میں جو یعنی مختلف تنظیمیں ہیں، اور اس تنظیموں کے حوالے سے امریکہ سوچ بچار میں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور عراق بھی کہیں نہ کہیں کمزوری بھی شو کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے ایران کے سپریم لیڈر کا، اور میرے خیال میں وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو قائل کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، اس کا نقصان پھر آپ کو طویل عرصے بعد جو ہے آپ کو پھر یہ کرنا ہوگا، یعنی اس چیزیں کا سامنا آپ کو ہوگا۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔